우리 전국으로 순회하고 있는데 산업선교 때 찬양하는 건 처음인 것 같습니다. Kami sedang mengelilingi Korea untuk 그리고 굉장히 mengadakan ibadah misi 은혜롭고 industri 실력도 ini. 좋았어요. Dan ini pertama kalinya kami menyaksikan 지금 pujian pada 세계적인 ibadah 수준입니다. misi industri ini. Dan 왜 sangat 그런가 luar 하니까 biasa 이게 지금 세계적으로 나가고 있어요. karena ibadah ini sedang berlangsung 여러분들 지금 스타가 됐습니다. secara 전 세계로 나가십니다. melalui siaran seluruh dunia. Jadi saudara sudah 오늘 우리 menjadi bintang 장로님들 di 오셨길래 제가 broadcast 그런 ini. 얘기했습니다. 좀 건강하셔야 여러분들이 세계복음할 수 있습니다. 이런 얘기했습니다. Jadi saya bertemu dengan para hamba Tuhan di tempat ini dan saya mengatakan 그래서 bahwa saudara harus sehat untuk 시간 melakukan 나는 대로 penginjilan seluruh 여러분들이 dunia. 렘넌트들은 참 10분이라도 괜찮습니다. Kalau remnant 10 menit saja sudah cukup. 눈 뜨자마자 막 욕하고 이러지 말고 눈 뜨자 그냥 편안하게 기도하면서 호흡 기도 쭉 해보세요. Setelah bangun tidur, jangan memakai kata-kata kasar, tapi 10 menitan coba berdoa. 계속 제 같은 경우는 눈 뜨면 나올 때까지 계속 합니다. Kalau saya terus berdoa sejak buka mata sampai saya keluar dari rumah. 렘넌트는 뇌가 건강해야 돼요. Kalau remnant harus memiliki 그렇기 otak 때문에 yang 그 sehat. 기도를 계속 하셔야 됩니다. Jadi harus selalu berdoa. 우리 중지자분들과 어르신 장로님들은 폐가 건강해야 됩니다. 그래서 계속 하셔야 돼요. Dan untuk anggota majelis dan juga hamba Tuhan harus memiliki paru-paru yang sehat. 몸이 아픈 분들은 거의 여러분의 위, 장, 심장이 다 횡격막하고 연결되어 있습니다. Bagi yang memiliki penyakit pada saat ini, semuanya 그렇게 memiliki 호흡하지 않으면 살릴 수가 없습니다. kekurangan dalam sekat 잘안 되죠. rongga badan. Jadi susah sekali untuk mengontrol sekat 우리 정은주 rongga 목사님. badan. 이 목사님 보면 Dan kalau pendeta Chong Eun-ju setiap kali ketemu saya, pasti dia 네, ambil nafasnya 그것도 panjang-panjang. Itu pun tidak apa-apa. 왜냐하면 영어에 이런 단어가 있잖아요. Karena dalam bahasa Inggris ada satu kata seperti ini. 본 적 있습니까? Pernah mendengar kata 뭐, ini? 휴블로, 위블로 뭐 이렇게 하고 이러하죠. Namanya 영어는 hublot. 뭐라고 했어요? 미국에서 후블로. 시계도 위블로라는 시계 있어요. 이 단어예요. Jadi kalau bahasa 뭔 Inggris 단어입니까? pakai ublot dan ada juga jam tangan yang namanya wiblot. 하셨죠? Apakah 축구 saudara 보면은, pernah sepak bola? 선수 교체할 때 들어오라 이렇게 볼. Jadi pada saat kita mau mengganti anggota pemain sepak bola, mereka menaikkan pakai 우리가 막 억울하게 hublot ini. 졌는데 끝이 날라는 겁니다 지금. Atau pada saat kita mau 그럴 때 pertandingan, kita mau kalah 선수들이 karena 왜 빼앗긴 시간이 suatu hal 있잖아요. kesalahan dan pasti ada 그걸 waktu-waktu 조금 yang 더 주는 겁니다. 9부이나 뭐 3부이나 이렇게 주잖아요. waktu-waktu yang kita sia-siakan. Jadi itu ditambahin lagi 그걸 waktu tambahan 그걸 mungkin 듭니다. 9 menitan. Dan pada saat itu mereka mengangkat hublot ini, hublot. 그래서 이게 뭔 단어인가 하니까 예를 들면 이제 배가 있단 말이에요. 큰 배. Jadi hublot ini merupakan seperti 배 ada satu 많으면 안 perahu 되겠죠. dan tidak bisa 그래서 거의 membawa 사물이 banyak 없습니다. barang di atas perahu ini. Jadi biasanya tidak ada kaca. 그럼 그 안에 있는 선원들이 숨을 쉬어야 될 거 아니에요. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu sebenarnya harus bisa 조그마한 bernafas. 숨통 같은 창 하나 있어요. Jadi di sana ada satu jendela kecil yang bisa dipakai untuk bernafas dan itu juga dikatakan hublot. 어쩌다 한 번씩 이래도 됩니다. Jadi walaupun terkadang kita mengambil nafas dalam-dalam itu pun sudah 바로 cukup. 숨통을 열어주는 창이다 그 말이에요. Jadi itu adalah jendela di mana kita dapat bernafas yang membuka 그럼 해도 여러분들은 lubang pernafasan. 기도의 비밀을 누릴 수 있습니다. Dan saudara bisa menikmati rahasia doa. 여러분 한 사람이라도 괜찮습니다. Jadi saudara seorang diri pun sudah cukup. 별로 중요한 직업이 아닌 기생라. Jadi Rahab ini adalah seorang perempuan sundal yang tidak memiliki pekerjaan yang 선대받는 bagus. 직업이기도 하죠. Bisa saja pekerjaan ini pekerjaan yang 이 direndahkan oleh 사람이 orang lain. 영원한 것을 본 겁니다. Tetapi orang ini telah melihat hal yang bersifat kekal. 이걸 봐버려야 돼요. Jadi kita harus melihat hal yang bersifat 이걸 kekal. 이제 보니까 이 사람이 산업이 이렇게 되는 거예요. Sehingga usaha yang dia jalankan menjadi bersifat 무슨 kekal. 일을 하느냐도 중요하지만은
누가 하느냐가 더 중요합니다. Apa yang kita lakukan memang penting, tetapi siapa yang melakukan pekerjaan 이 itu lebih 사람이 penting. 여호수아 2장 1절에 16절에 기록된 여자입니다. Dan Rahab ini adalah perempuan yang dituliskan dari Yosua 2 교만이 ayat 1 아니고 sampai 여러분 16. 마음속에 지금 담아야 됩니다. 나 한 명이 은혜 받아도 우리 교회는 산다. Bukannya kita mau menjadi sombong, tetapi saudara harus berpikir bahwa kalau aku memiliki 확실히 Kristus ini, aku dapat menyamakan 한 gereja. 명이 후대 살리겠다. Seorang diri, yaitu diriku, aku akan 내가 menyamakan 기도 generasi 응답 muda. 받아서 목사님이 마음껏 세계 선교하도록 도와드리겠다. Aku akan menerima jawaban doa sehingga aku akan membantu pendetaku untuk melakukan penginjilan seluruh 사실 dunia 꼭 tanpa 물질 아니라도 khawatir. 기도로도 가능합니다. Karena tanpa materi pun kita bisa membantu hamba Tuhan dengan 그 doa. 많은 사람들이 우리에게는 뭐 기회가 온다 뭐 이런 얘기도 하죠. Banyak orang mengatakan bahwa nantinya kita akan mendapatkan 참 운이 좋다 kesempatan. 뭐 이런 얘기도 합니다. Atau ada juga yang mengatakan kita 또 beruntung. 어떤 사람들은 뭐 인과응보 뭐 이렇게 원인에 따라 결과가 온다 뭐 이런 얘기. Dan ada juga orang yang mengatakan bahwa karma itu 맞는 benar-benar 얘기죠. bekerja. Tetapi 그러나 그거는 불신자 용어입니다. itu hal-hal istilah untuk 우리 orang-orang yang 신자는 tidak 그거 percaya. Kalau orang yang percaya tidak seperti itu. 여러분은 하나님의 절대 계획 속에 있습니다. Kalau saudara berada di dalam rencana Tuhan yang mutlak, 그렇죠? ya kan? 이 속에 있으면 돼요. Yang penting kita berada di dalam rencana 바로 Tuhan yang 라합이 mutlak. 그런 겁니다. Jadi Rahab yang 이거는 seperti begini. 0.1%밖에 안 되는 숫자지요. Ini untuk hanya orang yang 0,1%, tapi tidak 지금이라도 기도 masalah. 계속 하세요. 기도를 계속 하시란 말은 이게 보이는 겁니다. Kalau saudara terus berdoa, saudara bisa melihat rencana Tuhan yang mutlak. 얼마나 좋습니까? 편안하게 여러분. 제 같은 경우는 그래서 시간 정해놓지 않아요. 그럼 복잡해. 눈 뜨면 바로 시작. Jadi betapa enaknya kita menikmati doa ini. Jadi saya tidak menentukan waktu, saya selalu 24 jam berdoa. 그 시간 딱 정해놓고 기도. 제 체질이 안 맞아요. 저는 눈 뜨면 바로 올 때까지 계속. Kalau saya menentukan waktu untuk berdoa seperti itu tidak cocok dengan gaya hidup saya. Jadi kalau saya buka mata, saya langsung mulai berdoa. 저는 이렇게 통역할 때 들이쓰고 말하고 이렇게 합니다. Dan pada saat saya memberi firman pun, saya tidak melakukan firman seperti biasa-biasa saja. Saya selalu mengambil nafas 그러면 panjang-panjang pada 하루 saat 종일 집회도 괜찮습니다. diterjemahkan seperti begini. Kalau gitu, seharian 여기 saya 딱 memberi firman pun tidak masalah. Jadi saya bisa melihat rencana 절대 Tuhan yang 계획이 mutlak. 보이니까 강대국이 일어나서 죽이려고 해도 못 죽였어요. Karena rencana Tuhan yang mutlak terlihat sehingga negara maju, negara besar yang mau membunuh mereka pun mereka tidak terbunuh. Jadi mereka tak terbunuh. 심지어 말이죠. 뭐 노예로 얼마나 힘듭니까? 포로 속국됐는데도 못 죽였어요. Walaupun mereka menjadi budak, tawanan, dan juga jajahan, tetapi mereka tak terbunuhkan. 쉽게 말하면 말이죠. 이 막 강대국들이 막 전쟁해서 막 다 이래 그래도 못 죽였어요. Dan pada saat itu negara-negara besar mereka melakukan peperangan untuk membunuh banyak orang, tetapi mereka tidak terpengaruh karena mereka berada dalam rencana Tuhan yang mutlak. 예수님께서 주신 망대, 여정, 이정표 속에 있으면 무조건 세계복음화를 나요. Dan kalau kita berada di dalam baptisan, perjalanan, dan juga pedoman yang Yesus kasih, ya pasti kita akan 아무것도 melihatnya. 없는데 세계복음화를 난다니까. Walaupun tidak memiliki apa-apa, tetapi penginjilan seluruh 이거는 dunia 예수님의 terjadi. 약속이에요. Dan ini adalah janjinya Yesus. 많은 우리 주위에 문제 올 겁니다. 걱정하지 마세요. Jadi pasti banyak masalah yang akan datang, tetapi jangan khawatir. 어느 것이 이기는지 기도 계속하세요. Jadi coba saudara terus berdoa, mana yang akan menang. 아무리 뭐 공격해도 망대 여정 이 속에 있는 산업인들은 문제 없어 이겼습니다. Jadi walaupun diserang oleh siapapun, tetapi orang yang berada di dalam baptisan, perjalanan, dan pedoman tidak akan terpengaruh. Yang lebih pentingnya lagi, 유랑민이 되었는데 예수님이 아시고 벌써 메시지 주잖아요. 복음 가진 산업이 몇 명이 세계를 복음하시죠. mereka menjadi pengembara, tetapi Yesus sudah memberi firman kepada mereka bahwa beberapa orang yang memiliki Injil, mereka lah yang dipakai oleh Tuhan. Jadi remnant dan juga pengusaha yang memiliki Injil, mereka yang membawa perubahan di dunia ini. 우리는 한 명을 지금 보는 겁니다. Kalau begitu, mari kita melihat satu orang itu, yaitu Rahab.
많이 있겠습니다만 한목이 다 볼 수는 없으니까 순서대로 라합을 보는 거예요. Ya memang banyak tokoh di dalam Alkitab, tetapi kita melihatnya akan satu 소문만 persatu. 듣고도 그렇습니다. 소문 Jadi 들었어. Rahab ini dia telah mendengar, jadi dia hanya mendengar 이 saja. 말이 무슨 말이죠? Itu artinya bagaimana? 산업인 여러분은 말씀만 가지고 답을 내도 모든 거 이길 수 있습니다. Kalau pengusaha saudara memberi jawaban dengan firman saja 소문이 dapat 그냥 소문이 아니라 menyelesaikan 하나님의 semuanya. 역사에 일어난 걸 소문을. Jadi mendengar tentang apa? Tentang bagaimana Tuhan Allah yang berkarya. 여러분들에게 이 지금 말씀 안에 있는 거는 반드시 미래의 응답으로 옵니다. Jadi apa yang ada di dalam firman yang saudara terima itu pasti akan datang 지금 dengan jawaban 하나님의 masa 절대 depan. 계획 급합니다. 전 세계 문 닫고 있어요. 급합니다. 이 계획 속에 있으면 반드시 승리하게 돼요. Kita bisa melihat rencana Tuhan yang mutlak di dunia ini. Sekarang semua gereja pada tutup. Ini hal yang darurat. Tapi kita 2장 berada di 10절에 dalam 본인이 rencana 말해서 itu. 내가 소문을 들었다고. Dan di ayat 10 mengatakan bahwa sebab kami 무슨 mendengar. 소문이요? Mendengar tentang apa? 10가지 기적으로 애굽을 이기고 나온 소문 들었어. Bahwa mereka telah keluar dari Mesir dengan 10 mujizat. 피제사 드린 날 나왔다는 거 들었어요. Jadi ia telah mendengar bahwa mereka telah keluar dari Mesir untuk 말씀만 melakukan 가지고 충분히 persembahan 정확한 darah. 말씀이에요. Jadi firman Tuhan saja sudah cukup untuk 우리가 mengambil 약속도 aksi. 정확한 약속은 성공되잖아요. Dan kita membuat janji yang tepat pun ya pastinya kita bisa menepati janji. Kalau kita membuat janjinya aja tidak jelas bagaimana caranya kita menepati janji. 세상 말로 돈 되잖아요. Kalau kita kontrak pun, kalau kontraknya jelas ya pasti kita akan mendapatkan 하나님의 uang. 정확한 언약 절대계획 잡고 그 안에 있으면 됩니다. Jadi sama seperti itu, kita memegang perjanjian pun yang akurat dan yang benar. Kalau itu pasti kita akan menerima jawaban. 홍해를 건넜다는 소식. Keluaran 14 ayat 1 sampai 13 bahwa mereka telah 따라오는 mendengar bahwa 애굽의 mereka telah 모든 사람이 menyeberangi Laut Merah. 홍해에 장사됐어요. Dan semua orang-orang dari Mesir yang 그래도 mengejar mereka 사단은 telah 안 죽었어. 따라와요. terbunuh. Tapi setan tidak mati. Mereka terus 그러면서 mengikuti 지금까지 rakyat Israel. Tetapi 광야 40년을 걸어온 거요. rakyat Israel telah menjalani padang gurun 이걸 selama 40 tahun. 본 사람도 안 믿는데 라합은 소문 듣고 하는 거예요. Orang yang menyaksikannya sendiri saja susah percaya, tetapi Rahab hanya mendengar dan dia 이렇게 차이 percaya. 납니다. Itu perbedaannya. 응답 못 받는 사람들은요 보고도 못 믿습니다. Kalau orang yang tidak bisa menerima jawaban, mereka melihat pun tidak 봤잖아요 bisa percaya. 광야에서 하나님의 역사를. Kan mereka sendiri yang menyaksikan bagaimana Tuhan 봐놓고도 berkarya di padang 심심하면 gurun. 불신앙. Tapi mereka susah sekali untuk percaya. 불신앙도 막 보통인 게 아니에요. Dan tidak bisa percaya pun ya bukan hal yang biasa. 선동하고 막. Mereka sampai membuat semacam kubu 아, untuk 불신앙으로 막 menantang 선동하고. firman dengan ketidakpercayaan 그런데 mereka. 라합은 소문 듣고 하나님 믿어. Namun Rahab ia meninggalkan firman Tuhan dan percaya kepada Tuhan 분명히 Allah. 말했어요. Jadi 그리고 dikatakan dengan jelas. 이때부터 망대가 나옵니다. Dan mulai saat itu terbentuklah 언약이 bartisan. 정확해야 망대가 나오는 거죠. Jadi perjanjiannya harus tepat supaya bartisannya itu dapat 아니, terbentuk juga. 아시는 내용이죠. Pasti saudara sudah tahu 가나안 땅을 isinya ini. 정복하기 위해서 정탐꾼이 와서 이게 둘러본단 말이에요. 그렇죠? Jadi untuk menguasai tanah Kanaan, para pengintai 이 telah 사람을 terkirim. 이 지금 라합이 숨겨준 거예요. Dan orang-orang itulah, pengintai 그걸 알고 itulah yang 왕이 Rahab sembunyikan. 기실령이면 저 집에 간 것 같다. Dan raja itu menyuruh orang-orang ke rumahnya 지금 Rahab itu. 경찰을 보낸 거란 말이에요. Ya dengan kata lainnya Rahab telah 물었어요. dikirimkan polisi ke rumah Rahab 집에. itu. 누가 지금 정탐꾼 들어오지 않았나? 물어봐요. Dan Rahab ditanya apakah ada Rahab orang-orang keluar. dari luar yang datang ke 절로 tempat 갔다. ini. Dan Rahab berbohong. Mereka pergi ke sana. 지금 빨리 가. 많이 멀리 못 갔을 거라고. 빨리 가. Coba mengejarnya. Mereka tidak akan jauh dari 가고 tempat 난 ini. 뒤에 두 사람을 창문을 달아서 숨겨 내려주는 겁니다. Dan pada saat polisi itu mengejar pengintai-pengintai yang sebenarnya 그때에 bukan itu, tetapi 세 가지 얘기를 했어요. pada saat itu Rahab Rahab. cerita kepada Rahab menceritakan 3 hal kepada para 여호와께서 pengintainya 이 땅을 너희에게 주실 것이다. 그랬어요. bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu. 그게 2장 9절입니다. Itu Yosua 2 ayat 9. 또 중요한 걸 얘기해 주세요. Dan Rahab menceritakan hal yang sangat penting 정보를 juga. Ia memberi informasi kepada 여기 mereka. 있는 모든 군인들, 지도자들 다 마음이 녹았다.
bahwa tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat 의지하는 setiap 사람 orang 도망갔다. menghadapi kamu. Dan 지금 있는 사람들은 간담이 다 녹았어. semua orang semuanya telah kabur. 확실한 정보를 주지. Jadi informasi yang tepat 더 중요한 disampaikan. 말 했어요. Dan Rahab menceritakan hal yang lebih penting 여호와는 lagi. 상천하지의 참 하나님이시다. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan 이런 di bumi di 고백을요. bawah. 라합이 한 거예요. Dan ini pengakuannya Rahab. 그래서 이스라엘은 돌아가서 용기 있게 이제 여리고를 무너뜨리기 시작해요. Maka dari itu rakyat Israel setelah pengintainya kembali kepada mereka, mereka dapat 여리고 무너뜨리기 menguasai 전에 tanah 요단을 Kanaan 건너. dengan berani. Jadi mereka menyeberangi Yordan 그래서 sebelum mereka 가나안 땅을 들어가게 된 겁니다. meruntuhkan Yeriko 그게 dan 중요한 memasuki 역- tanah Kanaan. Di sana Rahab berperan begitu penting. 영원한 응답을 받았어요. Jadi Rahab telah mendapatkan jawaban yang bersifat 거기에 kekal. 마태복음 1장 1절 14절에 나옵니다. Dan itu Matius 1 ayat 1 sampai 14. 예수님의 족보 속에 나옵니다. Jadi Rahab itu masuk di dalam 말하자면 keluarga 이 라합이 silsilahnya Yesus. 이 이스라엘 민족과 같이 간 거죠. Jadi artinya Rahab telah pergi bersama dengan rakyat Israel. 얼마나 대단합니까? Itu hal yang luar biasa. 이 라합이 가나안으로 갔다 이 말이에요. Jadi Rahab ini pergi ke tanah Kanaan. 가나안으로 가서 언약 그대로 가나안 땅 가서 결혼한 거예요. Jadi ia telah menikah di tanah Kanaan. 여기서 자손들이 나올 거 아닙니까? Dan pastinya ia beranak cucu. 다윗이라는 인물이 나왔어요. Dan di dalam keturunannya ada Keturunannya. seorang Daud. Pun Jadi jangan ini sangat 몰라요. luar biasa. Biasanya kita tidak tahu 틀린 거 banyak. 하지 마시고 절대 언약 따. Makanya jangan melakukan hal yang salah, tapi peganglah perjanjian yang tepat. 이상하죠. 그걸 자꾸 틀린 걸 그래 열심히 해요. Jadi saya melihat banyak orang melakukan hal yang begitu berusaha, tetapi itu halnya salah. 인본주의 같은 거 쓰면 이거 안 보입니다. 절대. Apalagi saudara memakai cara manusiawi. Kalau I게 itu 안 tidak 보인다니까. mungkin bisa melihat rencana manusia, 이게 보여야 될 rencana 거 아니에요. mutlak Tuhan ini. 이 Sebenarnya kita 염려하고 harus 하지 melihat 마세요. dulu rencana 하나님 mutlak 있는 거 이게 Tuhan. 보여요. Jangan khawatir, jangan gelisah. Lihatlah rencana mutlak Tuhan. 이걸 Dan mendoakan 삶 집중하세요. 777. Dan konsentrasi dengan 그래서 뭐 3 hal 건강도 ini. 오고 힘도 얼마나 좋습니까? Kalau begitu kesehatan pun datang dan juga menerima kekuatan 그래서 juga. 제일 먼저 보이는 게 하나님 절대 계획이 딱 보여요. Dan hal pertama yang saudara saksikan adalah rencana Tuhan 자, yang 그러면 mutlak. 우리가 흔들릴 이유도 없지. 하나님 절대 계획이 확실한데. Jika demikian, ya tidak akan kita tergoyah karena sudah 지금 pasti, 누가 뭐래도 세계교회 문 닫는 걸 막아야 됩니다. sudah pasti itu adalah rencana Tuhan yang mutlak karena kita harus 전도는 개인 구만 있는 게 menghentikan 아니요. ketut- 재앙 막는 거. tutupnya gereja-gereja di dunia ini. Jadi penginjilannya itu bukannya menyelamatkan jiwa, 하나님의 tetapi juga 절대 menghentikan bencana. Karena 어, ini adalah 전종족 rencana 살려야 Tuhan 돼요. yang mutlak. Karena kita harus menyelamatkan 2, 3, 5.000 물론이고. suku. Ya pastinya untuk 237 거기에 negara. 여러분이 언약 속에 지금 있는 겁니다. Dan untuk itu saudara berada di dalam perjalanan 무슨 perjanjian itu. 확실한 증거라고. Ini sudah pasti, ini saksinya. 육신적으로 다윗의 혈통을 타고 예수 그리스도 오시다. Jadi secara fisik, Yesus Kristus telah datang melalui keturunannya Daud. Ini hal yang luar 그래서 biasa. 다윗의 자손 예수여 이런 거예요. Maka dari itu dikatakan, Yesus 육신적으로도 다윗의 혈통이에요. Yesus keturunan Daud. Jadi secara fisik Yesus adalah 예수님은 keturunan 사람 Daud. 혈통이 아니잖아요. 하나님을 형으로서 영으로 하나님의 아들로 이런 거예요. Jadi Yesus sebenarnya bukan keturunan manusia, tetapi melalui Roh Kudus. 육신을 입고 와야 되니까 어느 혈통인가 와야 될 거 아닙니까? Jadi Yesus harus datang dengan tubuh manusia. Jadi memang seharusnya dia itu datang 엄청난 일이 dengan 벌어지네요. tubuh fisik yang dari keturunan 특히 yang 우리 memiliki fisik juga, 여사님들 yaitu 여자 Daud. 성도님들은 참고해야 될 것은 마태복음 1장 1절 14절에 여자 5명 나옵니다. Khususnya para anggota majelis yang wanita, nanti saudara coba cek kitab Matius ayat 1, pasal 1 ayat 1 sampai 14. Coba saudara baca 아주 baik-baik. 중요한 때. Ada hal yang paling penting, ada 그래서 5 우리 perempuan yang 권사님들이나 dicetakkan di tempat 여자분들은요, itu. 뭐 이름만 그런 거 안 해도 됩니다. 여러분 아주 중요한 걸 하는 거예요. Jadi para anggota majelis yang wanita, jangan terlalu fokus untuk menunjukkan namanya, 수준 tetapi 낮은 사람들은 harus 뭐 mengambil 알아듣는 거 좋아하고 이런 거 그런 이제 수준 낮은 peran yang 응답 penting 못 di 받은 sini. 사람이고
진짜 응답받아 그거 필요 없어요. Kalau saudara 그렇죠? memiliki level yang rendah pasti mau diakui, tapi kalau saudara memiliki 내가 level yang tinggi 낙심된다는 tidak perlu 자체가 diakui. 사람 말 듣고 흔들린다는 자체가 내가 뭘 안 가지고 있다는 증거예요. Kalau saudara 그렇죠? gelisah atau khawatir karena tidak diakui, berarti saudara merasa saudara tidak memiliki apa-apa. 진짜 최고 좋은 걸 가지고 누리고 있는데 뭘 뭐 사람 말에 흔들릴 필요가 없죠. Kalau saudara memiliki hal yang terbaik dan paling baik, untuk 라합이 apa terpengaruh oleh kata-kata orang 이거 lain? 가져갔다니까요. Dan Rahab sampai ke tempat 기생이 itu, yaitu memiliki keturunan Daud. 왕족을 만들어냈다. Jadi seorang perempuan sundal telah membuat 역사적 사실입니다. bangsawan. Ini 정보 딱 붙잡았어요. adalah fakta sejarah. 그래서 여러분들은 지금부터 결론을 딱 내리시고 결론은 언제나 한 개로 나옵니다. Maka dari itu saudara harus mengambil kesimpulan. Jadi kesimpulannya cuma 시간까지 satu. Jadi saudara harus memiliki 왜냐? waktu 특별한 yang 응답 sangat 받을 거니까. spesial karena saudara akan mendapatkan 특별한 시간도 jawaban yang 어려운 spesial 겁니다. juga, istimewa. Ini tidak susah. 전남 지역의 최고의 교회를 만들겠다. 기도하시고요. Jadi saudara harus berdoa supaya saya akan membangun gereja yang 그래서, terbaik di daerah Cheonnam ini. 여러분들이 제가 본 성공자들은 조금 다릅니다. 특별한 시간을 가지세요. Jadi kalau orang-orang sukses yang saya saksikan, mereka selalu 특히 memiliki 렘넌트들은, waktu yang khusus. 지금부터 여러분들은 작았든 크든 기업하든 상관없습니다. 정말 Jadi kalau remnant, dari hal yang kecil atau besar itu tidak apa-apa, apapun, 헌금 기도해야 돼요. harus berdoa untuk memberi persembahan untuk Tuhan Allah. 기도해야 됩니다. Jadi saudara harus 렘넌트들은 berdoa. 특히 어릴 때부터 하세요. Khususnya kalau anak remnant harus berdoa 다윗이 sejak 세계를 kecil. 움직인 거는 어릴 때부터 일천방대와 성전 준비를 기도한 거예요. Jadi kalau Daud, ia berdoa sejak kecil untuk mempersiapkan bait Allah dan 1000 baptisan. 하시고 여러분들은 또 이 전도를 위한 특별한 시간 생각해 보세요. Dan coba saudara memiliki waktu untuk 나는 memikirkan 어떻게 penginjilan. 전도할 거냐? 똑같이 할 필요는 없어요. 내 입장에 딱 맞는 전도. Jadi bagaimana caranya aku akan melakukan penginjilan. Jadi tidak perlu memakai cara yang sama dengan orang lain. 평생에 한 개라도 괜찮습니다. Jadi sekali dalam 이거라면 sepanjang hidup juga tidak apa-apa. Kalau saudara 절대 membangun 마음대로 baptisan 합니다. mutlak, ya pastinya saudara kan dapat 이걸 membangunnya. 여러분 남기고 가면 나이 드신 분들은 최고의 재산을 유산하게. Kalau saudara meninggalkan satu baptisan mutlak, orang yang sudah tua, apa 그러고 lagi yang saudara akan lakukan di bumi 별도로 ini? 이 777 망대 여정 이정표는 3집중으로 시간을 만드세요. Dan 777 untuk baptisan dan juga 3집중은 pedoman 무조건 dan perjalanan 눈 ini. 뜻을 Coba saudara fokus, konsentrasi pada 3 hal ini. Jadi setelah buka mata, coba 눈이 saudara 안 langsung 뜨진다. fokus. 안 하면 돼요. Kalau saudara tidak bisa buka mata, ya berarti ya tidak perlu 영원히 안 dilakukan. 뜨진다. Kalau tidak bisa buka mata 그러면 sepanjang 영원히 hidup, 안 해도 돼요. ya tidak perlu dilakukan 가서 하고 sepanjang hidup. Ya, jadi kalau buka mata, 그리고 낮에는 lakukanlah 3 konsentrasi ini. 정말로 사람 쳐다보면요. 그 한심한 거 많잖아요. 기도로 바꿔. Dan pada siang hari, kalau saudara melihat banyak orang-orang, ya pasti saudara merasa 사람들은 ya 말도 안 putus 되는 asa dan 말을 menyerah. 거의 다 Tetapi 하고 삽니다. 기도로 바꾸세요. ubahkanlah itu semua dengan doa, karena banyak orang 옳은 suka 말이든 melakukan, 틀린 말이든 suka 가치 mengatakan 없는 hal-hal 말 yang 계속 하고 salah. 삽니다. 기도로 바꾸세요. Mereka suka mengatakan hal-hal yang tidak 쉽습니다. 그럼 응답. berharga. Tidak 저는 peduli itu benar 교회 atau 다니면서 salah. 늘 볼 때요. 너무 사람들이 가치 없는 말 그렇게 많이 해요. Karena pada saat saya bergereja, saya melihat banyak orang yang menceritakan hal-hal 여러분의 yang tidak 귀중한 인생을 가치도 없는 bermakna. 거 틀린 거예요. 그래 생활을 보내면 안 되죠. Jadi masa 그죠? saudara menghabiskan waktu yang begitu berharga 맞다 untuk 할지라도 가치 없는 거. mengatakan hal-hal yang tidak 뭐라고 berguna. 합니까? Jadi buat apa mengatakan hal-hal 낮에는 yang 그렇게 gak 하시고 guna? 밤에는 조용히 하나님 주시는 답을 찾고 깊은 시간을 기도하는. Jadi lakukan seperti itu, demikian, dan pada malam hari 이렇게 saudara 하면 harus 반드시 menemukan 여러분은 jawaban yang sangat 이 라합처럼요. penting 아무것도 secara 없었는데 dalam. 이렇게 Kalau begitu, saudara bisa seperti Rahab yang tidak memiliki 산업인 apa-apa, 여러분 tetapi 한 분 mendapatkan berkat 때문에 yang sangat luar biasa. 중기자 여러분 한 분 때문에 우리 후대 교회 지역 살아나는 있게 되기를
주 예수 이름으로 축복합니다. Hanya melalui seorang anggota majelis atau Doa겠습니다. seorang pebisnis yang memiliki Injil, pastinya penginjilan akan 만주의 terjadi. 주 대신 예수 그리스도의 은혜와 Anugerah Yesus Kristus yang menjadi Raja 하나님의 atas segala raja. 무한하신 사랑하심과 Dan kasih Tuhan yang 성령의 tak terbatas. 능력의 역사하심이 Dan pekerjaan kuasa Roh Kudus 시대 바꿀 모든 산업인들을 위해 akan turun di atas setiap pebisnis yang akan mengubah 새 응답을 dunia 받을 ini. 중직자들을 위해 Dan juga anggota majelis yang akan menerima jawaban baru. 지금부터 영원까지 Akan bersama dengan mereka 항상 함께 계실 dari 지어다. sekarang sampai Amin. selama-lamanya. Amin.